सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। আশা করি তোমরা এতক্ষণ ধরে ভিডিওগুলো দেখে বুঝতে পেরেছো এটা ছিল ওদের বিদায় বেলা। এরপর আমরা সবাই বাড়ি ফিরে যাওয়ার মতো, একটু মনটা খারাপ করছিল সবারই। তো ঠিক আছে, কাছেই আছে, একদমই কাছে, এরকম যেতে হয় কাছে। যাই হোক, এদিকে বাবিন আমার সব মা নিজে শেষ করে দিল।